Donc, il faut bien distinguer la raison qui est donnée ici par le Torah Tratat des Shane Gebelev des Shia. Donc, on a déjà vu que d'après cette raison-là, alors c'est juste avec le cœur qui n'est pas boléa, mais Sharabassar boléa. Mais d'après la raison qui est donnée par le Hagaot Sha'arei Torah qu'on a déjà vu. La raison qui est donnée par le Hagaot Sha'arei Torah qu'Adam Ityabesh, le Rov Adam Ityabesh, c'est que Nishar Ksat Damplita, donc c'est pas Oser Sharabassar. Et donc le Rama écrit Vaminhag laquelle, donc comme le Tirous du Hagaot Sha'arei Torah, que Rov Adam Ityabesh, voilà. Il retient l'utam du Hagaot Sha'arei Torah. Et même le Gra dit que Tirut Sarishon anal, mais pas parce que l'Ev Shia. Voilà. Laquelle Vechenika, des Gamazim écrit Damplita, donc c'est Damplita pour tout, aussi bien pour le cœur que pour Shabassa. Vecher le Memar B, Kibolo Karpolto, Midi Deve Adam Shibachutim, comme Shinidver Lael. Yesh Matirim les Klov Ktsat, Yesh Machmirim les Klov Ktsat Bemakom Shaya Alev Davuk. Comme ça, on sort de toutes les chitotes. Aussi bien d'après la chita qui dit que c'est pas d'amplita, donc c'est Oser, mais même les Chaminadin, c'est Osera qui est des Klippa. Mais pas plus, parce que de toute façon, il y a aussi un avis qui permet, même sans Klippa, si on considère que c'est considéré comme d'amplita pour tout, aussi bien pour le cœur que pour Shabassa. Et donc dans le Torah Trata, donc Shani Gabelev des Shia, la reine. Mais Anishiato d'Enbolea Reperak Meat, ou Gabi d'idée seulement, Mechachev Meat Chebolea d'Amplita. Aval Gapisha Bassa, Marchev d'Amamash, Kenireli les fils Varata Osrim. Aval Bissur Veter, Katabedia, Deaf, Bassar Shinim Lachemo Share. Comme le Tam du Hagaot Sha'arei Torah, que Robadam Ityabesh, Damrenanbe Kebolo Karpolto. Vechen Katav, Amari Katz, Bigeret Shelo, Shekatav Lemdinat al-Bershtat. לנהוג אחריו כל בני המדינה והוא נתפס בסוף שערי תורה החדשים. וכן פסק בית יוסף, donc ça il faut aller le voir. ונראה ראיה לזה דעת החוטים שביד ושבלחם נמלכו ניסו לכולן מהבשר שרי, כמו שכתב הטור יורדיה סימן סמ"ה והסכימו בו האחרונים. מעריל ואיסור בהיתר הארוך כלל י"ט. אף על גב דדם שבחוטין כנוס והוא בעין, אפילו הכי לגבי בשר שסביבו מקרה דם פליטה והוא הדין דם בדם הלב. Comme le tirus donné par le Hagaot Sha'arei Torah. Ken Ireli, Miutov, Linhog, Liklof, Bemakom, Shelev Davukbo. Des Az, Yotzim, les Kula Alma, aussi bien pour la Shita qui est Mahmira. Darirova Poskim, Miskimu, Shelo, la Tzrim, Lichara Klipa, donc ça c'est le Ran, le Rajba, le Roche. Rakshanu, Matzrim, Shishim, Yechumra, comme Shiver, les Kaman. ואם כן, בחיי גבנה סגי בקליפה לכול העלמה, וכן כתב איסור בהיתר, ומעריל בדין איסור בהיתר, והכי נהוג. Et c'est ce qui est rapporté donc dans le char ici. Donc, Vetov la rouche l'idverem, vas-y otim les kula alma, donc d'être matzrich klipa, vas-y otim les kula alma, shari rova poskim, iskimu, shelo la tzrim emlichara klipa, rakshano machmerim. Ad kanashon la Torah tratat sham, ulfizem mashma leed yada, אפילו אינו דבוק, אפילו אינו דבוק הלב אליו שנמלח עם בשר שאינו דבוק בו, צריך קליפה וכן מוכח עוד בתורת חטאת שם היית שם ודוק.